لبرٹی چوک میں جشن آزادی کی شاندار تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جہاں رنگا رنگ مناظر نے پاکستانی کے دل میں وطن سے محبت کے جذبے کو مزید جلا بخشی۔ لبرٹی چوک کو سب سفید پرچموں سے خوبصورت انداز میں سجایا گیا ہے۔ تقریب میں میوزیکل کانسرٹ کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں معروف گلوکارہ آئمہ بیگ نے اپنی دلکش آواز کا جادو جگایا۔ تاہم رات 12 بجے لبرٹی چوک اور مینار پاکستان پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ جشن آزادی کی شاندار تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جہاں رنگا رنگ مناظر نے ہر پاکستانی کے دل میں وطن سے محبت کے جذبے کو مزید جلا بخشی۔ لبرٹی چوک کو سبز و سفید پرچموں سے خوبصورت انداز میں سجایا گیا، جبکہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے اور شہریوں کو مکمل چیکنگ کے بعد ہی داخلے کی اجازت دی گئی۔ کنسرٹ کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں معروف گلوکارہ آئمہ بیگ نے اپنی دلکش آواز کا جادو جگایا۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجابی، سندھی، بلوچی، خیبر پختونخوا، چترالی اور صوفی ڈانس پرفارمنسز نے تقریب کو مزید رنگین بنا دیا۔ بڑی سکرینوں پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا، جبکہ رات 12 بجے شاندار آتش بازی کا مظاہرہ بھی ہوا، جس نے پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند کیے۔ فیملیز نے اس تقریب کو شاندار قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ جشن آزادی بھرپور انداز میں منائیں گے۔ بچوں نے سبز و سفید لباس زیب تن کر رکھا تھا، گھروں اور گاڑیوں کو پاکستانی پرچموں سے سجایا گیا تھا اور ہر طرف وطن سے محبت کا جذبہ نمایاں تھا۔ جشن آزادی میں یہی ہے کہ پہلے ہم سیلیبریٹ کرتے تھے اور اب ہمارے بچے ہیں، جیسے اب ان کو یہ خوشی ہے، اس دن کا انتظار ہوتا ہے، پوری پریپریشن کرتے ہیں اس کے دن کے لیے۔ تو جوش تو ویسے ہی ہے جیسے ہمارے اندر تھا، بچوں کے اندر بھی ویسے ہی ہے۔ میں کہوں گی کہ جشن آزادی میں بہت مزہ آتا ہے اور ہم اپنے لیے نئے نئے کپڑے خریدتے ہیں اور ہمیشہ ہم اپنے گھر پہ جھنڈا بھی لگاتے ہیں اور بہت مزہ آتا ہے۔ پاکستان نے حالیہ مارکہ میں بھارت کو شکست دی، جس پر شہریوں نے دگنی خوشی کا اظہار بھی کیا۔ خطاب کر رہے ہیں، براہ راست یہ چلتے ہیں۔ اپنے مطلب کا، اپنے مقصد کا ہمیشہ سے بھرپور، جس نے دنیا کی تاریخ میں، اقوام عالم میں اپنا لوہا منوایا ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی، چاہے وہ کسی بھی زندگی کے شعبے میں ہوں، پاکستان نے اپنی ایگزسٹنس کا، اپنے مطلب کا، اپنے مقصد کا ہمیشہ سے بھرپور دفاع کیا ہے۔ اور میں کل سے جو یوم آزادی کی تقریبات ہیں، ان کے اندر لوگوں کا ایک جو جوش اور جذبہ دیکھ رہا ہوں، وہ بلا شبہ اس مارکہ حق کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو 10 مئی کو افواج پاکستان نے، حکومت پاکستان نے، عوام پاکستان نے اپنے مصمم ارادے کے ساتھ، اپنے ان ویورنگ ریزالو کے ساتھ، اپنی ثابت قدمی کے ساتھ، اپنی بہترین حکمت عملی کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ پاکستان اقوام عالم میں ایک ممتاز ملک کے صف میں کھڑا ہے۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہندوستان اپنے ناپاک عزائم پورے کرنے کے لیے کراس بارڈر اپنی ہیجمنی کریٹ کرنے کے لیے اور اپنی اس خطے میں ایک برتری ثابت کرنے کے لیے پاکستان کی سرحدوں کے پار اس نے اپنے مذموم مقاصد کے تحت، جن میں ایک انتہائی بالکل ویگ ایلیگیشن، جس میں کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں، اور دہشت گردی کا بہانہ بنا کر پاکستان کا سوورینٹی کو بریچ کرنا، پاکستان کی انٹرنیشنل باؤنڈریز کو بریچ کر کے یہاں پر کچھ حملے کرنا، اور حملے بھی نہتے لوگوں پر، مساجد پر، وہاں پر جہاں پر اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، وہاں پر جا کر یہ بیہودہ الزام لگا کر ان مساجد کے اوپر یہ میزائلز مارنا۔ اور میں اس وقت جب ہماری رسپانس آ رہی تھی تو میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں اور جو حکومتی وزراء ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ میں کتنا بیلنس ہے۔ میں اپنی میڈیا کو دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف جنگ کو بالکل وارنگ نیشن بن کے ایک جنگی ہیجان پیدا کیا جا رہا تھا، اور دوسری طرف انتہائی شاندار انداز میں پاکستان کی حکمت عملی بیان کی جا رہی تھی اور بتایا جا رہا تھا کہ کسی صورت بھی آپ کی یہ جو آپ نے یہ در اندازی کی ہے، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر 10 مئی کو پاکستان نے اپنی ملیٹریلی سپریمیسی ثابت کی، پاکستان کی حکومت کی سفارتی
बेहतर हिकमत अमली साबित हुई। पूरी दुनिया के ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया। इस मौक़िफ़ को माना गया कि अगर दो ममालिक आपस में बात नहीं कर सकते तो फिर कोई तीसरा फरीक बैठकर ये देखे कि जो इल्ज़ाम लगाया गया है दुरुस्त है। हिंदुस्तान इस बात से भी भागा, कोई शवाहिद नहीं थे, कोई सबूत नहीं था। और फिर 10 मई को हमने देखा कि 10 मई का जब सूरज तलू हुआ तो पाकिस्तान की बर्तरी के झंडे गाड़े जा चुके थे। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने, चीफ ऑफ आर्मी ने, एयर चीफ ने, नेवल चीफ ने अपनी शानदार हिकमत अमली के साथ दुश्मन के दांत खट्टे किए और चंद घंटों के अंदर उनको धूल चाटनी पड़ी। और दुनिया ने ये तस्लीम किया कि जो पाकिस्तान की वॉरफेयर है उसमें इसका कोई सानी नहीं है। दुनिया ने ये तस्लीम किया कि बड़े संजीदा और बुरदबार लोग हैं इस हुकूमत के अंदर बैठे, जिन्होंने जंग को बढ़ोता नहीं दिया लेकिन अपनी सरहदों की हिफाजत बड़े शानदार तरीके से की। तो जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत अल्लामा इकबाल और उनके रुफ़क़ा-ए-कार, जो 1947 में एक मुमलिकत खुदादाद का क़याम यहाँ पर आया लाखों कुर्बानियों के साथ, और वो जो एक दुनिया की तारीख़ में इससे बड़ी ना हिजरत थी, इससे बड़ी ना नकल मकानी थी, और वो जो कत्लो गारत बपा किया गया कुछ लोगों के एजेंडे पर, उन सब कुर्बानियों को हमारी कौम ने साबित किया कि बामकसद थी। मैं आज आप सबको और इस मार्का हक को ऐसे अंदाज में जीतने पर, जिसमें चारों तरफ दुनिया में ये बात तस्लीम हुई कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ और पाकिस्तान की हिकमत अमली दोनों बड़े शानदार थे। मैं आज समझता हूँ कि पाकिस्तान दुरुस्त सिमत गामज़न है। मैं आज समझता हूँ कि पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट्स का, पाकिस्तान अपनी सरहदों का, पाकिस्तान अपने मकसद और नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ करना बख़ूब जानता है। मैं आज सारी कौम को एक दफ़ा फिर इस शानदार मार्के हक में कामयाबी पर और इस 78वें यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का दिन इत्तेहाद का दिन है। आज का दिन हर किस्म के मसलकी फ़रोही, हर किस्म के गरोही सियासी, हर किस्म के मजहबी इख्तलाफात को भुलाकर एक पाकिस्तान की तजदीद अहद वफ़ा करने का दिन है कि इस मुल्क की खातिर मैं तो क्या, मेरा जानो माल तो। यौम आज़ादी पर तहरीक आज़ादी और पाक फ़ौज के शोहदा को खराज अक़ीदत। लाहौर के आर्मी म्यूज़ियम में लोगों का तांता बन गया। बिलाशुबा अपने वतन और अफ़वाज के हवाले से शहरियों के जज्बात काबिल तारीफ़ है। म्यूजियम 20 सितंबर 2017 को आवाम के लिए खोला गया। इस म्यूजियम में मुगलिया दौर से लेकर आज तक के मुख्तलिफ अदवार का अहाता किया गया है। आर्मी म्यूजियम दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग और कुर्बानियों की दास्तान भी सुना रहा है। जदीद दौर के हथियार और गोला बारूद भी म्यूजियम की जीनत है। गोया ये मुकाम यहाँ आने वालों के लिए मालूमात का खजाना है। मुझे ये फ़ील हुआ कि हमारी ये जंग किस तरह जंग के करके हमने ये पाकिस्तान आज़ाद करवाया है, और ये बहुत बड़ी हमारे लिए वो खुशनसीबी है कि हम एक आज़ाद कौम में रहते हैं। मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। कल को जो हम किताबों में पढ़ रहे थे, आज यहाँ आके हमें देखने को मिला है। कोई भी माँ नहीं है जो अपने बेटों को शहीद होता देख सकते हैं। ये पाकिस्तानी माओं का ही हौसला है जो अपने बच्चों को शहीद होता देख सकती हैं। यूं तो आर्मी म्यूजियम में हर रोज ही आवाम का तांता बंधा रहता है, लेकिन यौम आज़ादी पर यहाँ आने वालों की तादाद में कहीं ज्यादा इजाफा हो जाता है। एक तरफ आवाम तहरीक आज़ादी के शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं, वहीं पाक फौज के शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को भी बेहद सराहा जाता है। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ की चीज़ें, यहाँ की हर एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं देखूँ, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। मेरा ये सेकंड टाइम एक्सपीरियंस है। मैं फर्स्ट टाइम आई थी जब मैं छोटी थी, बट आफ्टर व्हेन यू आर अडल्ट, जो आपको एक्सपीरियंस बड़े होकर मिलता है वो आपको एक्सपीरियंस छोटे होते नहीं मिल सकता। जो नॉलेज एंड हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस से लैदा चीज़ें जो आपको मिल सकती हैं वो बड़े होकर मिल सकती है, और ये वंडरफुल है। बहुत अच्छा लगा मेरा एक्सपीरियंस एंड इट इज़ 10 आउट ऑफ 10। हमें तो सल्यूट करना चाहिए। ये लोग बस हमारे मुल्क के लिए वो कुर्बानियाँ दे गए हैं जो हम
हम तो कभी दे ही नहीं सकते। बिलाशुबा अपने वतन और अफवाज पाकिस्तान के हवाले से शहरियों के जज्बात काबिल तारीफ हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। ऐवान इकबाल में मार्क हक और जश्न आज़ादी के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। कौमी रहनुमाओं, दिफाई माहिरीन, सहाफ़ियों और तलबा की कसीर तादाद में शिरकत। पाकिस्तान की नज़रियाती असास और दिफाई अज़म पर पुरजोश तकरीर की गई। ये रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर इमरान मशहूद अहमद खान ने सेमिनार की सदारत की। साबिक गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल मेहमान खसूसी थे। तकरीब में सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमायूं ज़िया समेत तलबा, असातिज़ा और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों से हासिल हुआ, ये हमेशा रहने के लिए बना है। आज का पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। ये पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों का नजराना देकर हासिल किया है। इस पाकिस्तान की बुनियाद में हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है। ये पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, ता क़यामत कायम रहने के लिए बना है। सलमान गनी का कहना था पाकिस्तान ने हालिया जंग में भारत को वाज़ेह पैगाम दिया कि इस खित्ते में फैसले पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ हमें अपनी अफवाज के साथ खड़ा होना है। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। बागबानपुरा बाजार को सब्ज़ लाली परचमों से सजा दिया गया। जगह जगह सजावटी अशिया के स्टॉल्स पर खरीदारों का रश लगा रहा है। शुक्रिया पाकिस्तान। भी जश्न आज़ादी ज़ोरों शोर से मनाने की तैयारियां अरोज पर। शहर की हर इमारत पर बरकी कुमकुमों से सजावट, सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। बाजारों में कौमी परचम और बैजेस की खरीदारी में तेजी, मिली नगमों से फजा गूंजती रही। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए बच्चों बड़ों का जोश, वलवला, दीदनी। बागबानपुरा बाजार को सब्ज़ हिलाली परचमों से सजा दिया गया। कपड़ों और बैजेस के स्टॉल्स पर खरीदारों का रश लगा रहा। स्टॉल्स पर खरीदारी के लिए आए शहरी कहते हैं यौम आज़ादी शोहदा और पाक फौज को खराज अकीदत पेश करने का दिन है। बच्चे, बड़े, बूढ़े और खवातीन सभी सब्ज़ हिलाली परचम और सजावटी अशिया खरीदते हैं। पाकिस्तानी हमारे ऐसे हैं, वो जिन मर्जी हालातों में हो उन्होंने ये जश्न मनाना होता है अपना, और उन पे अल्लाह की मेहरबानी होती है, वो कभी ढोलते नहीं है। ये 14 अगस्त के लिए ये सारी डिस्प्ले की हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त के बच्चे चीज़ें ले रहे हैं, बाजार सजा रहे हैं। हम इस दफ़ा जो जोशो खरोश है वो आगे से भी ज़्यादा है, देखने को मिल रहा है, और लोग बच्चों की शॉपिंग कर रहे हैं, बड़े भी त्यौहार में हिस्सा ले रहे हैं, झंडियाँ लगा रहे हैं, शर्टें ले रहे हैं। शहरियों का कहना था कि आज़ादी अल्लाह ताला का हम पर ख़ास इनाम है। 14 अगस्त के रोज़ जश्न मनाने के साथ साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क में दरख्त भी लगाने चाहिए। कैमरामैन उमर रईस के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। सालाना मुकाबले मुनक्किद हुए। 40 से ज़ायद स्कूलों के तुलबा ने आवाज़ के जादू जगाकर वतन से मोहब्बत का इजहार किया। मारूफ फनकार हनी अलबेला, सखावतनाज और मौसीकार वाहिद रमीज़ ने तकरीब में रंग जमा दिया। जश्न आज़ादी के रंग पंजाब कॉलेजेस के संग मजीद जगमगा उठे। पंजाब कॉलेजेस के ज़ेर एहतमाम मिली नगमों के शानदार सालाना मुकाबले मुनक़िद हुए। मिली नगमों के मुकाबलों में 40 स्कूलों के तलबा ने आवाज़ का जादू जगाकर मादरे वतन को सलाम पेश किया तो हॉल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। तकरीब में अदाकार हनी अलबेला ने अपने चुटकुलों से हाजरीन को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। कॉमेडी के सुल्तान सखावतनाज और मौसीकार वाहिद रमीज़ ने भी महफिल को चार चांद लगा दिए। तो तालियां बजाए ना, बड़ों ने देखा है, बड़िया ने बहुत ताड़ियां मारो, वो तो छोटे हैं, वो उन्होंने देखा है, वो जिन्होंने देखा है वो उनको नौकरी लगाया। और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी भी तकरीब में शरीक हुए। इख्तितामी तकरीब की मेहमान खुसूसी कॉलम निगार सूफिया बेदार ने कामयाब तलबा को मुबारकबाद दी और उनके जज्बे को सराहा। आप सारे सभी ने माशाल्लाह से आपने स्कॉलरशिप विन किया है और अपनी जहानत के बलबूते पर कल को आप जहाँ भी होंगे, डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, इस दरिया दिली को मत भूलिएगा। और जो पंजाब कॉलेज ने आपके लिए किया है, आपने वो लोगों के लिए करना है। इस साल का मिली नगमा चैंपियन बना लिटिल एंजल स्कूल के तालिब इल्म गुलाम शब्बीर का। यूनिक स्कूल की तालिबा फातिमा अली के मिली नगमे ने दूसरी पोजीशन हासिल की। पायलट गर्ल्स हाई स्कूल की तैयबा मोहसिन शामिल रहीं। मिली नगमों की ये खूबसूरत महफिल इस बात का सबूत थी कि पाकिस्तान के नौजवानों के दिल आज भी वतन की मोहब्बत से लबरेज हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। जमहूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का कहना है कि पाकिस्तान में तमाम अक़लीतें महफूज और सबको बराबर के हकूक़ हासिल हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने अक़लीतों को सर का ताज करार दिया। पंजाब की तरक्की में सब अक़लीतों को साथ लेकर चलेंगे।
میں کرسچن اسٹڈی سینٹر کی جانب سے یوم آزادی کی تقریب صوبائی وزیر اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑا نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بہتر سہولیات فراہمی کے لیے 50,000 خاندانوں کو مائنورٹی کارڈز جاری کیے۔ پاکستان میں تمام مذاہب اور ثقافتیں اپنی خوشبو بکھیرتی ہیں، اس گلدستے کی آبیاری ضروری ہے۔ 1 سال 6 مہینے کی قلیل مدت میں 50,000 خاندانوں کو اقلیتی کارڈ دیا گیا، جو 55 کے قریب چرچز ہیں جن کی ریسٹوریشن سٹارٹ ہے، 20 کے قریب گردواراز ہیں جہاں پہ ریسٹوریشن پہ کام ہو رہا ہے، لائک وائز مندر ہیں جن کی ریسٹوریشن پہ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ ہماری پرائورٹی ہے اور ہم یہ میسیج یہی دے رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر بسنے والے تمام اقلیتیں ایک گلدستہ کے پھول ہیں اور ان پھولوں کی ہر ایک کی اپنی اپنی انفرادیت ہے۔ سردار رمیش سنگھ اروڑا نے کہا کہ بہت سی ایسی قوتیں ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، جو غلط ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ اقلیتیں ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم یقین دہانی کراتے ہیں کہ پنجاب کی ترقی میں سب اقلیتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ چیف منسٹر پنجاب نے پنجاب اسمبلی کے ایوان میں کھڑے ہو کے کہا کہ اقلیت میرے سر کا تاج ہے، ان کو تحفظ دینا ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے اور وہ اس بات کو بار بار ریٹریٹ کرتی ہیں۔ کل کا بھی ان کا جو قومی دن کے حوالے سے قومی اقلیتی دن کے حوالے سے پیغام تو اس کے بعد دوبارہ انہوں نے اس بات کو دہرایا۔ تقریب میں صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا نے جشن آزادی کا کیک کاٹا۔ اس موقع پر پارلیمانی سیکریٹریز رشدہ لودھی، نوشین عدنان، اسماء احتشام، پروفیسر محمود غزنوی، پنڈت بھگت لال اور سہیل احمد رضا بھی موجود تھے۔ کیمرامین عمیر رئیس کے ساتھ چائلڈ بیورو میں رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزیر برائے کھیل فیصل ایوب کھوکھر نے خصوصی شرکت کی۔ چیئرپرسن سارہ احمد اور فیصل ایوب کھوکھر نے پرچم کشائی اور آزادی کی خوشی میں کیک کاٹا۔ مرسوس میں شاندار کامیابی پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور پاک فوج کے شہداء کی قربانیوں کو سلام عقیدت پیش کیا گیا۔ فیصل ایوب کھوکھر نے ملی نغموں کے مقابلے جیتنے والے بچوں کو انعامات دیے۔ انہوں نے بیورو کے مختلف سیکشنز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل اسلم شاہد، ڈائریکٹر ایڈمن وقار عظیم، ڈائریکٹر پروگرام عثمان اکرم اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔